Hi guys, aku baru je lepas tengok live pre-season Spurs dan Arsenal tadi, full match. So untuk video ni aku akan cerita sedikit pasal game tu dan also 5 points yang kita boleh ambil daripada game tu and ada sedikit footage from that game lah. Okay guys, game tadi kita main dekat Spurs, quite a packed stadium. Tak adalah packed sangat tapi ramai lah audience datang for that games. Mostly Spurs punya fan. Dan untuk game tadi kita turunkan aku rasa hampir semua first 11 punya line up, exception of Bukayo Saka dekat bench dengan Gabriel tak ada dalam list, masih injured. So untuk first 11, goalkeeper kita Leno, right back Hector Bellerin, tengah central defence Pablo Mari dengan Ben White, left back Kieran Tierney, midfielder Sambi Lokonga dengan Saka as a defensive midfielder. Then on the left is Aubameyang, on the right is Pepe, Lacazette main depan, belakang Lacazette is Emil Smith-Rowe. So overall game tadi in terms of possession quite balanced. I think first half Arsenal control the game more than Spurs, then second half otherwise Spurs control more of the game. Then in terms of shooting on goal, I think both sides ada opportunity to score goal. I think Spurs ada 2 from Dele Alli, then for Arsenal ada daripada Lacazette dengan Emil Smith-Rowe. Spurs ada, I think ada few other chances juga lah yang quite threatening to the defense. Ada Son Heung-min punya try pun quite okay. So the result, kalau korang boleh browse internet sekarang, korang boleh check lah the result. Kita kalah, Arsenal kalah 1-0, goal Son Heung-min pada second half. So overall of the game, aku rasa a lot to improve, but still pre-season, actual matches mungkin different. Tapi bear in mind tadi Spurs tak turunkan first 11 dia compare to Arsenal, almost first 11. Dia punya line up kau boleh check. Of course for sure Harry Kane belum main lagi. Aku rasa kalau Harry Kane ada, dia boleh bawa a big difference to the team lah. So I think a lot of improvement need to be done, especially on the midfield. Still kita tengah tunggu creative midfielder yang akan datang, tapi tak tahu siapa lah. So 5 points yang boleh aku ambil daripada game tadi. First point ialah gameplay kita. Aku rasa kalau kau tengok season lepas dengan gameplay tadi masih sama, cuma kita punya defensive midfielder pass bola banyak ke hadapan, which is a good positive sign. Hopefully diorang boleh buat ni dalam actual game nanti lah. Bila season dah start, dia boleh keep on passing depan instead of passing ke belakang, quite boring. Cuma kita terlalu berharap kat Emil Smith-Rowe untuk find the pockets atau find the spaces untuk strikers. Overall masih sama lah, kita banyak play wide. Then in terms of defensive, quite okay. Right back Bellerin dengan Kieran Tierney banyak buat overlap yang okay. Aku kata quite bahaya jugalah untuk Spurs. Banyak crossing Tierney ke dalam box pun agak baik, cuma tak ada finishing ataupun tak cukup players dalam box untuk track Spurs punya goal. Itulah point nombor 1. Point kedua, daripada game tadi aku tengok Sambi Lokonga, aku rasa dia punya corak permainan dia lebih kurang sama je. Aku rasa 3 midfielder kita, Saka, Partey dengan Lokonga, aku rasa dia punya style sama. Dan aku tak faham kenapa kita sign Sambi Lokonga. Okay lah, untuk long term quite okay lah kan, tapi untuk significant impact to the team, aku rasa, sebab aku rasa cara main sama. Kita ada Elneny lagi dekat bench, aku rasa pun lebih kurang sama, semua defensive minded. Cuma okay lah, this time better dia passing ball forward, tapi still tak ada creativity in passing the ball forward. It's just a basic atau simple wide passing macam tu lah. So aku rasa regular player lain pun boleh fit into position.
Dan yang ketiga aku tengok untuk game tadi, the effectiveness by Pepe dengan Lacazette. Aku rasa Pepe still maintain dia punya cara yang sama, tapi cuma Lacazette aku rasa, aku tak tahu, ini is a toss between Aubameyang atau Lacazette, yang aku rasa Arteta kena decide siapa yang akan lead di attacking. Sebab Lacazette daripada past few games nampak lebih efektif daripada Aubameyang. Mungkin Aubameyang main out of position, aku tak sure, sebab dia main kiri. Tapi kalau duduk central pun, aku rasa dari segi effectiveness kurang berbanding dengan Lacazette lah. Lacazette dia boleh hold bola, dia physical okay and passing okay, dan dia perlukan just 1 or 2 touches untuk shoot the ball. So aku tak sure, kita tengoklah macam mana, sama ada Aubameyang atau Arteta akan depan, sebab kita ada Saka. Let's see kalau Saka main kiri, then siapa nak main depan, sama ada Aubameyang atau Lacazette. Tak mungkin Aubameyang and Lacazette akan ada sekali, then dia kena sacrifice either one of the strikers lah kalau dia orang nak mainkan Saka. Otherwise Saka dekat bench, then Aubameyang will definitely play dekat left. So sambil Lokonga dengan Saka, aku tengok dia punya gameplay sama. So kita ada 2 defensive midfielder dalam satu line up atau satu formation untuk setiap game. Aku rasa wasted lah untuk main attacking. Aku prefer lagi just one defensive midfielder, then focus on probably one box to box midfielder, then ada creative midfielder atau attacking midfielder yang boleh dribble bola semua lah. So point nombor 3 ialah point nombor 4 aku ialah Ben White. So daripada game tadi nampak Ben White quite solid, defend bagus, moving forward pun bagus, distribution ball forward pun bagus. Ada few occasion dia boleh dribble bola agak jauh ke depan, still tak lose the ball. Bagi aku quite okay lah. Cuma I think kita kena betul-betul decide siapa yang akan menjadi our main central defender untuk season baru ni. Tapi likely nampak macam probably Gabriel dengan Ben White akan jadi central defender. Maknanya kita ada Chambers, Pablo Mari dengan Holding untuk reserve ataupun untuk kita mix and match lah. But so far nampak macam Ben White dengan Gabriel lah yang nampak solid untuk kita punya central defender. Then before aku pergi kat point yang nombor 5, second half baru kita buat few substitution lah, yang tu nanti korang boleh check dekat website lah. Banyak ada report pasal that game. Baru Saka masuk, then ada Balogun, then ada El Neni, then ada Cedric Suarez, then ada Chambers, then ada Ainsley Maitland-Niles, then ada Reece Nelson. So second half dah banyak player masuk lah. So kacau sikit rentak game. Tapi still lah nak try out a few players. So then point aku nombor 5 ialah Emil Smith Rowe. So aku rasa Emil Smith Rowe ada nampak development. Dia boleh control ball, dia boleh pegang ball, dia boleh I think dia boleh quite versatile lah. Dia boleh move around the pitch, ambil bola daripada bawah, boleh buat attacking, boleh buat few good passes, then ada boleh shoot dekat goal. So aku rasa Emil Smith Rowe ni kita punya prospect, tapi perlu ada guidance lah, perlu ada bimbingan untuk dia lebih develop untuk masa akan datang. Dan aku rasa that's it. Cuma aku nak cakap sikit pasal goalkeeper. In an occasion kalau kita tak boleh, kita nak main long ball ke depan, aku rasa Bernardo kena belajar sikit distribution ball forward. Kalau kita nak main long ball daripada goalkeeper ke atas, aku rasa for the past season dia punya distribution ke depan masih lagi lemah. Sama ada player yang receive that ball tu tak bagus ataupun, tapi aku rasa generally dia punya passing bola ke depan agak teruk lah. Tak macam, for example, macam Man City, they always looking for goalkeeper yang ada better distribution, yang good at their feet. Contohnya, sekarang dia ada Ederson lah, which is Ederson dia boleh pass the ball depan memang sampai dekat dia punya strikers.
atau siapa je players kat atas memang akan sampai, memang betul-betul accurate. Macam dulu dia orang sign Bravo pun sama, ini goalkeeper yang boleh betul-betul accurate pass ke depan. So aku rasa untuk season akan datang ni Leno kena banyak develop on that attribute lah. So aku rasa that's it. Still pre-season. Daripada that game masih sama lah, aku tengok masih sama. Aku harap untuk first game kita lawan Brentford lagi beberapa hari ni kita boleh improve. Tapi luckily kita jumpa Brentford. No offense, walaupun dia baru promoted, tapi everything can happen dalam English Premier League. So aku harap kita boleh improve dan Arteta dapat make up his mind siapa our best first 11, especially dekat depan lah. And then hopefully juga kita dapat sign lagi satu hopefully midfielder untuk our next season lah. So let's say kalau Emil Smith injured, then kita mati juga lah. So I think that's it. Latest news, Lautaro Martinez nampaknya macam Spurs yang berjaya sambar 60 million. Lepas juga kita satu striker kalau Spurs dapat sign. Tapi aku rasa bukan kita pun, kalau ikutkan position tu bukan kita punya priority, sebab kita ada banyak strikers to dispose. Kita ada Nketiah, Balogun, Aubameyang, Lacazette. Kita masih cari creative midfielder dan aku tak tahu bila akan sampai. So hopefully kita jumpa our creative midfielder before the window transfer shut. Okay guys, so take care, bye.